कहीं मुंड गरम हो गला पूरा न खाई आमर रागिकी बस टाइम 2टा भूख जोर कला बहुत समय है मत कहते और रोसे करा किंतु जेहेतु मुझे अन्य कार्य व्यस्त थी एबे आमर देशिया स्टाइल खाया पड़गला मैडम राग शांत तो हाँ खा खा तू बनईचु हौ हौ खा खा पत्नी आमर रागिकी बस टाइम 2टा भूख जोर कला बहुत समय है मत कहते और रोसे करा किंतु जेहेतु मुझे अन्य कार्य व्यस्त थी आज राग टे प्रबल देखिए कौन अच्छी गोटे कौन बन खाया दबा देखिए स्त्री शांत होती कि ना राग शांत हो ना हौ देखा फ्रिज रे कौन अच्छी से अनुसार कौन करिया अच्छा कैप्सिकम गोटे नहीं जावा पालंग शाग काली आसला पालंग शाग नहीं जावा आउ कौन आउ कि ना देखिए पनीर पनीर अच्छी कौन देखिए पालक पनीर करिया कहीं मुंड गरम हो गला पूरा न खाई न पी अच्छा हौ कौन तार जो बड़िया डंकटा कटा हो गला हाँ सीधा बाड़ी बाहर करके नहीं आस धोई दे आम कम टे कम पड़ता टे पालंग को पालंग सबको काटिदेवा पूरा अड़िया कर पूरा क्लीन करके धोईदेवा तौर जो दरकारी अदरकारी जिन काटिदेवा हाँ बस गोड़ अलग हो गले टे पकईदवा धोई देखा तो बंधु मैंने यही सबू जिनस आम पाखे अच्छी पनीर टिके अदा गोटे रसुण पिज टमाटो आउ कैप्सिकम किसी कंचा लंका फ्रेशली पिक्ड पालंग आउ गार्डन पिक्ड एटा कौन पुदीना हाँ पुदीना मुझे धनिया पुदीना भर डिफरेंस जान एति आम पाखे इनग्रेडिएंट रहा आउ जहा हम जमीती हम जी भी हम आड़ी भितर हम आपको मिसे मसेकी जहाँ हम खाइब आमको जनइब आपन को भी जनइब के लगुच अच्छा एबे पालंग को टिके सिझेदेवा पालंग को सिझाई से गरम पानी फुटा होती पालंग पड़ला ता देहरे हल्दी टिके लुण टिके बस पकई प्रेसर टिके सिझे दउछु होगला आमर सब जिन कटाकटी एबे कड़ाई रे तेल टिके पकईदवा एबे पड़े पियाज थोड़ी हल्का फ्राए करदे फ्राए पियाज भल लगे माने पियाज टिके हल्का रेडिश ब्राउन टिके हल्का ही आसले बाहर करदे माने देखो पियाज केमती माने तेल भितर जमी माने पापी लोक मरला जमी छणा हे से छणा हो आमर नर्कर तेल रु पियाज मैंने छणा हो गले बाहर करदे ना ये दंड था बाजीपाई अच्छा एबे छणा हबार पाली हूँ पनीर भावड़ी मानकर
ଅପା ପନିର ଅପା ପନିର ଅପା ମାନଙ୍କୁ ଗରମ ତେଲରେ ଶକ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା ଟିକେ ହେଲା, ଟିକେ ଶକ୍ତ ହେଇଗଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ। ପାଳଙ୍ଗ ଏବେ ସିଝି ଯାଇଛି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା, କାଢ଼ିଦେବା ଏଇଟା। ହାତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନାହିଁ ଖାଉଛି ହେଇଗଲା। ଜାଣିଛୁ ନା ସତରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଯେଉଁ ଶାଲିଟା ଯେଉଁ ଇଏଟା ଭେନ୍ଟା କାଢ଼ିକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ହାର୍ଟ ତିଆରି ଚାଲିଛି ବସିବା, ଜାଣିନ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଜାଣିନ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ରଖାହେଲା। ବଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ କରିଦେବେନି, ବାସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ରଖୁଛୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବ ଇଏ। ଓକେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଭାଇନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ଜିରା ପକାଇଦେବା, ଗୋଟା ଜିରା, ସରି ଜିରା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡଟା ଆଟାଚ୍ ତ ଅଭ୍ୟାସଗତ ସବୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଥିବା ଦେବା। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ପନିର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଖିଗଲାଣି, ବାବାରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପନିର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଛେନା ମାନେ କ'ଣ ହୋମମେଡ଼୍, ମାନେ ସକାଳେ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ବସେଇଥିଲି ଯେ ଫାଟିଗଲା, ତା ଦେହରେ ଛେନାଟା ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଟିକେ ଛେନାକୁ ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା, ଏଡ୍ କରିଦେବା। କାଜୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା, କାଜୁ ଭାଜି ପକାଇ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିବ, ଦେଖିବା ବେଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପାଳଙ୍ଗ ଆଉ ପୁଦିନା, ଧନିଆ, ପୁଦିନା, ଯାହା ପୁଦିନା, ପାଳଙ୍ଗ, ପୁଦିନା, କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ, ଇଏ ଧନିଆ ବି ଗୋଟା ଧନିଆ ସବୁ ପକେଇକି ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ମାରିଦେବା। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଫାଟିଥିବା ଛେନା ଟିକେ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କାଜୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ, କାଜୁ ତକ ପକେଇ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଓଃ, ପୁରା ଯେମିତି ଚିତଉ ପିଠା ଭଳିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଠା ନୁହଁ ମ, ଏଇଟା ସେଇ ଆମର ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ, ସରି ଛେନା ଆଉ କାଜୁ ମିକ୍ସ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ଘରୋଇ ତେଲ, ଖାଇବା ତେଲ, ରିଫାଇନ୍, ଅଲିଭ୍, ହ୍ୱାଟଏଭର୍ ୟୁ ଆର୍ ୟୁଜିଂ, ତ ସେଟା ଟିକେ ପକାଇଦେଲୁ। ଏଥିରେ ହେବ ଆମର ପନିର ଏଣ୍ଡ ପାଲକ ଏଣ୍ଡ ମିକ୍ସ, ନୂଆ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଇଲାଇଚି, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, ସବୁଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ତ ଦେଖିବା ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିୟଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଥିବ। ମଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯମଦୂତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଲା ସେ ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ସବୁ ଗୋଟା ପରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ପଡ଼ିକି ଟିକେ ଭଜା ହେବ। ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ମଜା ଆସୁଛି, ନାକ ଖୋଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ନାରେ। ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, କାଢ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବା। ବାସ୍, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ନେଇଯିବା, ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ଦୀପାବଳି ମନାଉଛନ୍ତି, ବମ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼କୁ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା ହେଲା। ବହୁତ ହେଲା, ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ବାସ୍ ଶାନ୍ତ ଟିକେ ସେଇଥିରେ ଆମର ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ପିଠଉ ମାନେ କ୍ରିମି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚରଟା ଅଛି ନା, କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଚାଖିଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦେଇ ପାରିବେ, ମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ଚିନି ମିନି ପକେଇ, ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି ତାକୁ ଚଟଣି କରି ଖାଇବା, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଲୁଣ,
एबे कस्तूरी मेथी एबे पड़ो जो मोर पालंग जो ओह देखो रंगटा देखो तो मजा जस्ट इमेजिन बहुत क्रीमी टेक्सचर तो ग्रीन मिश्रण गोटे अलग ही आस मस्त हो अच्छा एबे ताको टिके हल्का सीम रे फुटिया पे किस समय छाड़ दवा ठीक है एबे हे गलानी बस लगलानी पाखा कि 5 मिनट होइला सीम रे एबे बस हे गला एबे हमरो फ्राइड कैप्सिकम टमाटो आउ प्याज को स्टीयर करना एबे पनीर टाकू पकई दबा समस्त जानी पालक पनीर टे बहलिया नहेले भल लगे आउ टे समय मीडियम हिट रे टे सीझापी कि समय छाड़वा अलमोस्ट बोधे हो देखिए चेक कर दे टे आटे कौन देखिए हल्का टिके चीनी पकेवा चीनी महत्व तो मुझे जाना ना पका पकईदेलु आटे लंका लंका टिके पका लंका लाल लंका लंका गरम मसला टिके पड़ेगा गरम मसला तो स्टीर 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 कर दो स्टीर 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 फ्राइड पियाज पकईदा फ्राइड पियाज ऊपर पकईदा प्रथम जो फ्राए कर रखी टे पकई दबा पुदीना भी पकईदे पानी आमको मोटा मोटा टे पसंद तो टे बहलिया हाँ हाई हिट रखे सॉरी करेक्शन करेक्शन हाई हिट नो मीडियम फ्लेम ओके ये ऑलमोस्ट रेडी बस एबे ताको किस समय छाड़ी दिया सेमती तापर देखिए कौन मजा हो टे बास्ना डालचीनी टे पकईदबा हो गला आमर पालक पनीर विथ गुंड पनीर आउ टे इलायची ना शुणिले ही मैंने बास्ना इलायची पकईदेलु रेडी 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 आड़े गोड़े दो चलो रेडी रेडी वो घोड़े रखीदे आउ टे बसी जाओ रही बस जाओ हिट ऑफ करदे बस घोड़े किस लंच देखिए आज कौन लंच हो सका मेड आसला कौन बनई भेंडी भजा आपण समस्त मो तो फेवरेट आउ कार फेवरेट मुझे जानी मो फेवरेट भेंडी भजा यहाँ कौन यहाँ हूँ कौन कदली कदली भजा कंचा कदली भजा ये है मटर तरकारी डाली डाली और ये है साग आलू भर्ता ये है डाली माँ और ये आसगला भात ओडिया में ओडिया खाए पूरा रेडी ए बाढ़ खाए देखो कंसिस्टेंसी देखो मजा रुटी सांगे तो खाइबे स्टॉक रखी आम दिज लोग केते खाइबू अल्प टे रखीदेवी राति रुटी मजा आस मोर बढ़ा चलला तो ये है मो फाइनल देसी ओडिया मिल स्वामी स्त्री आमर बढ़ाई गला आम खाया जाऊँ भी लंच करूँ जय जगन्नाथ गुड नाइट अबे पुणी बोधे मीठा डाली भी आई गला मीठा डाली भी एबे आमर देसिया स्टाइल खाया पड़गला मैडम राग शांत तो हाँ खा तू बनई हो खा खा